Okay. Okay. Parang dito sa part na to? Opo, kasi natapilok siya, pero hindi sumakit. Ganon, ganon. Pag ganon. Pag ganon? Pag ganon. Ah, okay. Okay. Yun. Yun. Sarap nun. Medyo kakaiba eh, no? Yun. Sige sir, dapa ka pa. Sakit yan? Yun. Kabila? Yung pag ganon. Hindi to? O yan. Okay. Pati ganyan. Apat na kasi nagbilot yan. Ibig sabihin, hindi makuha-kuha, no? Ano lang tinapat. Okay. Hindi siya maghiwalay. Ayaw ko niya iwanan, sir. Relax mo lang. Ano mo, sir? Ayun. Ayan. Relax. Wala na, no? Ayan na, lumagotok eh. Natin kumukuha natin ng ganito. Yun, di ba? Sa akin kasi ganun, isa lang. Ganun lang. Sa'yo. Oh. Yun. Taas lang yan. Okay. Sagad naman eh. Okay. Yun. Solve na. Yun na po.